Hi my YouTube family, केशें आहाय सगळीं. सो हे व्हिडिओचे न्हू मामागे शॉपिंग व्हिडिओ आसतो, ग्रॉसरी शॉपिंग. सो मामा एक मिक्सर जाय आसलेलो बरो प्रेस्टिजाचो, सो ती हाडपा येयलोली हिंगा मारगांव प्रेस्टिजा. मॉर्निंग गेलोली आनी पयलीं आमगे प्रेस्टीज मिक्सर आहा तो एक्सचेंज केला आनी तो परचेज केला. ओके, दाखयता तुमकां हुंच परचेज केला तो. चोय हो बॉक्स ते गेले. ओके, सो एश कोन्न तें परचेज केला आनी आतां इवनींग टायम ती इस्टर्न सुपर मार्केटां गेलोली. इस्टर्न आयला, इस्टर्न मार्केट असेल पळो आहा मातशें सवाय आहाय वस्तू, सो चोवपा आयला कितें जाय सगळें म्हाका घरांत शॉपिंग. सो हिंग इस्टर्ना मार्केटां येयलो ती वॉट्सॅपाचेर मॅसेज येयलोली तेंगेली ऑफर्स आहाय कित म्हूण क्रिसमसाच्यो. सो तेका लागून ती मुटाली कितें सवाय बी मेळटा जाल्यार आपूण हाडटो म्हूण. ओके, सो ती आपणेगे कोत्ताली शॉपिंग. एश कोन्न मेगा पॅक बीन घेयले न्हू तेंचेर बीन ऑफर आहाय म्हूण सांगता ती म्हाका, चोड लिटरान बीन एश कोन्न घेयल जाल्यार. ओके, आनी जायते एश कोन्न वरायटी आहलो म्हूण. सो तेन गोरजे वस्तू कित कित जाय आहलो त्यो घेयल्याय तेन, थोडे डिस्कावंट मेळटे म्हणटा ती. ओके, मॉर्निंग स्टार येयलोली. ओके, ते प्लम केक आसत न्हू ब्लॅक कलरू ती हाडपा येयलो ती. ओके, तेंगेन मागीर चिकन जाय आहलो ते, सो ती बाजरां येयली, चिकन घेयलें आनी चॅरी दागोन बीन घेवपा पडटा न्हू आमकां चिकन, तें घेयलें तें आनी थोडे फ्रेंच फ्रायज पॅकीट हाड म्हणलोलें तेंय हाडलोलें. आनी फुलां एज युजल ते फूल सामकी लायक जाताय थिंग आसताय ती. सो तेंचोय शॉट घेयलो तें फुलांचो, बरो दिसता न्हू, बरीं केल मुटरी आनी बरीं दिसताय तीं. शाळेचे घाट पावोन ती अनपॅक कोत्ताली सगळें कित कित हाडलें तें दाखयताली म्हाका. ग्रॉसरी शॉपिंग थोडें केलें तें. शॉपिंग केला, थोडेशें केला आनी आहा फ्रीजीन चड बीन हाडप थिंगा दवरलें आनी वोसोन येयली बनाना आनी घेवन येयली. हाय माय यूट्यूब फॅमिली, हेंचे आत्माय तुमकां. आनी फर्स्ट ऑफ ऑल एक शाउट आउट आहा म्हाका, सो तो शाउट आउट घेता. ओके, सो शाउट आउट गोज टू मेलिशा, मे गॉड ब्लेस यू. तेणें म्हाका सांगलेलें ते व्हिडिओचें नांव घे म्हूण आपण्या गेलें. ओके, आनी आतां काल बीन व्लॉग येवून आमगेलो बिकॉज काल मातशें न्हू मायग्रेन हेडेक आख्खे दीस भर ते रात म्हळ्यार एश कोन्न आहलो म्हाका मायग्रेन. कित जाल जाणटू लायक म्हाका अर्ली मॉर्निंग 6 o'clock अशें परत क्रॅम्प येयलो, लेग क्रॅम्प. तुमकां उगडास आसा हांवें तेदो सांगलोचय तुमकां म्हाका काफ मसला क्रॅम्प येयलो म्हूण. सो ते न्हिदांकूय येयलो आनी तो न्हिदांकू येत खंय
कळ्ळें तुमकां न्हू. सो म्हाका इमिजिएटली उबराव म्हणूं लागली मामा. न्हिदांतू हांव सामकें उठोलें न्हू सटकोन सोमतें उठोलें मागीर उबरावल मुटरी गेलो क्रॅम्प. सो तेशें कोन्न जालें आनी न्हीद बीन ऑल ऑफ अ सडन ब्रेक जालें न्हू. सो मुगे तेशें जाता मायग्रेन ट्रिगर जाली. सो मागीर तेदोनसून तकली मातशें जड जावपा लागली आनी मागीर वर्स जायत गेली. कळ्ळां तुमकां. सो तेका लागून हांव काल चड मोबायलाचेरूय नाहलोलें एक्टीव अशें. इवन हांवें मुगे क्रिसमस व्लॉग घायलो तो कमेंट्स रीड केलनाय ना म्हूण हार्ट दिलना ना म्हूण रिप्लाय केलना ना म्हूण चोयल ना देखून होरें सांगता म्हळ्यार इतू सामकें हांव काल मायग्रेना हें आहलोलें. मागीर टॅबलेट घेयलोली. टॅबलेट घेवन मातशें बऱ्या पडलें म्हाका. नाजाल्यार तें आनी क्युअर आनी नाहलोलें म्हाका. ओके. सो तेका लागून मूड बीन सारको लो आनी आज एनर्जी देखून लो. हांवें हे दिसा नोट केलां आफ्टर क्रिसमस न्हू फ्रॉम नेक्स्ट डे सोन मुगे मूड एशें कोन्न सारको लो फेजा आहा अशें हांव म्हणजे एनर्जी ना एशें कोन्न दिसता. सो कितें ग्लुकोज पिता ना इलेक्ट्रॉल पिता ना तेशें कोन्न हें मातशें जाता नॉर्मलाचें येता. मागीर कोणाको उलोयन देखून दिसना. होरें सांगता म्हळ्यार ओगे रावपा एशें कोन्न हें जाता. खबर ना गोटे तेशें कोन्न जाता आसतलें न्हू तेका लागून. आनी तुमगे केश गेलो क्रिसमस बीन सगलो. हांव जाणा बोर गेलो आसतो म्हूण सगल्यांक गेलो. मिगलोय बोर गेलो क्रिसमस बीन. पूण कितें जाण तूं हांव मुगे सावंडे आसतना क्रिसमस मीस कोता यू नो. लायक म्हाका ए पाटी तितू बेस्ट गिफ्ट म्हणटा तो आमगे बेबी आहा म्हजे बोरें एशें कोन्न दिसता की नेक्स्ट डे म्हळ्यार तो आसतलो वो आसतलें. डोंट नो बेबी गर्ल या बेबी बॉय म्हूण तो. कळ्ळां तुमकां. सो लायक डिफरंट फिलींग अशें एक्सायटमेंट अशें. जायत जाणांनी म्हाका ते रिल्स धाडोले यू नो बेबी गेले लायक नेक्स्ट क्रिसमस म्हळ्यार तूं एशें को फोटोशूट कोत्तोलें तूं एशें को बेबी आसतोलें आनी डेकोरेशन कोरपा तुका हें जातोलें. ते रिल्स सगले धाडो म्हाका जायत सबस्क्रायबर्सांनी बीन आनी मुगे फ्रेंड्सानूय बीन नेक्स्ट डे म्हळ्यार आसतो म्हूण. येस आय एम एक्सायटेड फॉर दॅट जर्नी. आनी थोडे विक्स उलाय होपींग प्रेयींग सगळें बरे भाशेन जाल्या पुरो. आय एम इन माय 9th month नाव. सो लास्ट मंथ ऑफ प्रेग्नन्सी होपींग सगळें बरे भाशेन जातो एशें म्हूण. ओके. पॉजिटीव वायब्स आहाय कांय नेगेटीव चिंतना हांव. सगळें मुगे नेगेटिविटी कितली आहा न्हू म्हाका जायत जाण ट्राय केलां मुगे लायक हे फेसा हांव तुमकां हॅपिली बी उलयता न्हू. जायत जाण आवट ऑफ जेलसी जायत जाणांनी ट्राय केलें म्हाका की म्हाका मुगे मूड ड्रेन आवट करपा लायक नेगेटीव थॉट्स घालपा नाक जालोलें आनी कितें एशें कोन्न जायत कचरा पट्टी घालपा ट्राय केलां म्हाका. पूण आय एम स्ट्रॉंग आनी I don't care for such negativity or negative people in my life म्हणटा तशें करून यू नो. कित्याक हो फेस होकोच फोकस करपाचो मुगे बेबीचेर आनी मुगे हेल्थाचेर यू नो. म्हाका टायम ना होरें म्हळ्यार ते नेगेटीव लोक हा नेगेटीव सगळीं वायब्स तांकां इम्पॉर्टन्स दिवपा म्हाका होरें टायम ना आतां. ओके. आनी हें थिंग सावंडे उगडास येता जायतो क्रिसमस सेलेब्रेट कोत्तालीं. मागीर नेबर्सां बारा मिसा वचपाचें प्रोग्राम्सां वयतालीं गॉड चोवपा वयतालीं. एवरीथींग आय मीस. आनी येतोलें हे वरोस मातशें रेस्ट मोडार. मामा बीन आतां सगलो बाजार बीन करून रेडी करून दवरला. तें आमकां 2 वेडींग आहलोलीं. तेगे एक बेस्ट फ्रेंडा गेले आनी आमगे एक जलसा तेंगे हातीन रिलेटिवा गेलें बीन. सो असो मेळना बिकॉज ती म्हणूं लागली 9 months चालू जाला आनी बेश्टें तें आनी रिस्क नाका बीन म्हूण हांव पूण तेश गेलें आनी एश तुका पोटां बीन येवपा लागोलें बीन जाल्यार आपूण कितें कोत्तोलें म्हूण एशें कोन्न. ओके. सो तेका लागून ती बेगीन बाजार बीन करून स्टॉक बीन करून दवरल तेयेन. आज देखून वोसोन गाडी बीन वॉश केली तेयेन ड्रायव्हरा आपयलोलो.
गाडी वॉश करून दवरतेन पेट्रोल गाडी आनी रेडी ऑल सेट नाव. हा आनी केन्ना एशे कोन्न मुगे ब्लॉग बीन येना जाल्यार प्लीज म्हाकोसन कॉपरेट कोराय की म्हाका मोटिवेट कोराय. ना मुगे एशे कोन्न फेस मातशें लो वयत जाल्यार देखून प्लीज कमेंट सेक्शना एटलीस्ट बरें 1-4 उतरां देखून गायली न्हू म्हाका सारकें लागता. म्हणजे एशे कोन्न बरें दिसता आनीकू हांव पॉजिटीव हितून वयता जाणटू आनीकू काम कोरीन दिसत म्हाका आनीकू तुमकां कॉन्टेंट हाडीन दिसता. हांव जाणा मुगे कॉन्टेंट मातशें घोडे लायक हेजेर लो हेजेर गेला आसतलो पूण तुम जाणाय म्हज्यान हांवें जाय ट्राय केलें. म्हणजे एशे कोन्न म्हाका जाता तेशे कोन्न हांवें ट्राय केलें मुगे कॉन्टेंट कोरपा यू नो न्यू विडियोज हाडपा. हांव जाणा जायत फाटी लो फेसा आसून देखून हांव विथ अ स्मायल हांव येयलां तुमचे मुखार आनी तेंच थोड्यांक ट्रिगर जाला. हांव इतू एक्टीव कितको न्हू कोणांनी सांगोत म्हाका कोण सांगता हांव इतू एक्टीव कितको न्हू लायक एशे कोन्न आनी शे होरें आय डोंट नो. हांवें मुगे मायंड सेट दवरला तेशे कोन्न हांव चलतां आनी हेजे मुखार देखून हांव चलतलें. म्हाका बरें दिसता तुमकां कनेक्ट जावपा यू नो लायक आफ्टर माय फॅमिली तुमी सेकेंड फॅमिली अशी मुगेली. हितू मोग दिवपा हितू सपोर्ट करपा हितू एनकरेज करपा आहाय एक 5% इश पर्सन्स आहाय नेगेटीव हितू वयताय पूण स्टील थँक यू एंड लव यू. आनी एक वोरोस गेलें आमगेलें नेक्स्ट इयर म्हळ्यार जस्ट वेटिंग फॉर दॅट डे आमगे बंडल ऑफ जॉय येतोलो ओ येतोलें. just waiting for that day really and keep me in prayers okay and do like share comment and please do subscribe to our YouTube channel. Okay guys, bye, love you all, see you in my next vlog.